أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Comment allez-vous la huma? La baisse? Alhamdulillah. Kodi bashi fushi tola. Ala kana bashi fushi kona. Akera fama donye. Donc, bimbe na vidéo croit que la djini sangarenika, parce qu'elle est taillée foutaise idée, donc ben na akli jakabo, soit avec a tugu ka foutebo malien c'est la mot là, ka klonge nou ka hakli là, ou soit à te dîner don akata kalankero là, mbo de foyer, parce que il te sait qu'à mon tout là tant. Mais puis mba fo Ousmane Madani Aïdara neka terini neka terike chekrobama. Voilà, ikako kadinyo o de sababu ya fe mbe ka video nunu beke ka sra irila quoi. Parce que akira churo ishika koronine ye ibese ka kem faye. Donc warati dobe ibe déraper, donc il faut qu'on qui kumbe quoi, parce que nami kumbe ibe na mo chamala fli. Déjà, il y a mon la fli. Donc, après, Aben a galé à Kubo fli là, quoi. Donc, Ika a keto, mais kolo, quoi. Un bi kamakari. Voilà. Donc, Aben a Malik Tesuge Lame. Malik Tesuge Tunye Kumo Udofo. Nta dono Akribala. Mben a ka vidéo de la teme. Et au coffre, Mben a kakmakan de la teme. Ani la dika sangare kenekairo de la. Donc, on peut amener Malik Tesugela et on peut claquer à Fori. Ala kana ɲɛ da kɛra Ballon kama mais dalen bi e ka so kɔnɔ e kan ka taa fɛn min na ni e ma taa jɔ de bɛ taa o tuma sɔriya yɛlɛmana ka kɛ tɛtire don jumɛn o tuma a kɛra tulonkɛ don jumɛn o tuma a bɔra sɛbɛya la don jumɛn an y'a daminɛ ni mɔgɔ min ye a sigira so don jumɛn Samson Madani Aïdara n'a y'a ja a bɛ wajibi kɛ Faransi ni Ameriki dama ɲina sisan a tɛ taa burusi kɔnɔ mais hali bi burusi kɔnɔ yala ka d'a ye ka tɛmɛ Bamakɔ wajibi kɔnɔ. Déjà, me fait qu'à stopper à Mouna parce qu'à Ako Aïdara, Ousmane Madani Aïdara, Wajulu Kadaye Broussi Kono Kateme Francine Yororeka. Ne fana ba foye malien o fana kaname. Na ya ye Wajulu Kadi Ousmane Madani Aïdara ye aka Wajulu ke Broussu Kono parce qu'à pas donc confondre Kacha. Moro kanani balia de Kacha Broussu Kono. Donc moi mounuma kala, moi mounuma abasada kala, moi mounuma ali ube uka kandon ka fo ubo dronde don sono ali ka bamna ka seba o tesa la alu tese sebenina donc confions brusul l'amour ou tes familles donc jako sai katu no fe parce que ba don itara capital la iko Bamako itena se ka moroka wari nyarami nika wesh kanu nu yedine kono quoi parce que moroka la ne obe Bamako itese kutata mais beta brusi kono yoro mununa mɔgɔ caman bɛ yen minnu kalannen tɛ donc an ka ta tɔ fɔ dɛ. ale ma sɛgɛn e sɛgɛnna danga bi e kɔ ka diɲɛ don malo wala lahara i bɛ malo jɔn ala k'an kisi k'an tanga wala ala ka faamu d'an ma k'a kɔrɔ n'a nana baara la yanni midi ka se baara banna bɛɛ bɛ taa juma na ne b'a dɔn caman degulen don a ma juma sɔrɔ a kɔrɔfɔ man di sisan ne ka bon ni juma 100 selili ye ne baara ne ka bon ni juma 100 selili aye ni lamɛn a ko u bɛ ka baara min kɛ Ousmane Madani Aïdara ye o baara ka bon ni juma 100 seli ye donc ka yɔrɔ la o cɛ min bɛ ka kuma silamɛ tɛ sɛtanɛmɔgɔw don u bɛ ka silamɛya brefini da u kan ka kuma ni silamɛya tɔgɔ ye. Bon, c'est ça. Oh, beba, donc là, j'ai sangaré. Amagote warila. Donc, abebara munao. Antardin yere wari bekado a kun kase kaka barake. Chetane barake. Donc, ne fana bena o Malik Tesuge ka kumakan do yorola. Abe la j'ai sangaré ka keneka ou la j'ai sangaré de taraka keneka to kalama. Mbe moudon avec moi mounufo d'abele ban kumado ayo la main.
Kabisin bela jile. Tiens. Ni wula na. Nere ni sunjale no ka se degré la. Tiens. Ami komi mbi Muhammadu ka misiri kono Madine. Ha? Ami komi mbi Asedi Serif Usman Madane Haidara ka misiri kono. Bangoni na. Tiens. Abi mbolo tande. Ha? Ne bi feka beta. Ni fin saba dafara ela. Tiens. Ibi beta. Ha? A folo e la diriyaye. Folo na ye ngani ya nyumayaye. Tiens. Saba na ye majigi. Ni saba ye ire la. A don ko laban bi ye. Tiens. Nati la ni abi sani na folo ye. Nam. Ikija. I ka ni fin saba san ka do ire la. Jesuki. La diriya. Ngani ya nyumaya. Nam. Ani majigi. An karamɔgɔ Alhaji Ahmadi Tijan Sangare. Tiens, Sangare. Téléphone yɛrɛ t'an cɛ. A ka numéro ti ne bolo, ne ka numéro t'a bolo. Mɔgɔ. Nam. I ka ŋaniya bɛ kɛ sababu ye. Adamaden ka dɔnni. Tiens. A bɛ yɛlɛmɛ e la. Ka sɔrɔ i ma taa kalan k'a fɛ. Siga t'o la. Ŋaniya b'o kɛ mɔgɔ la. Hagan. Parce que ni mɔgɔ bɛ kuma. Nam. N'i ye hasidiya bɔ i kɔnɔ. I ka dɔnni ma jigin. Tiens. N'i y'a tigi ka kumakan lamɛn. Hali n'i wolo den don. Tiens. A bɛ dɔ fara i ka dɔnni kan. Ale taara. Jadi kɛ. Tiens. An bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Ne Maliki ti don ko bɛɛ la. Non. Ne ti don ko la joona. Ne ti gɛrɛ ko la joona. Tiens. Parce que ko laban maliya man di ne ye. Siga t'o la. Ka kuma ka sɔrɔ a tɛ kɛ. Ne tanga don. Wallahi. Ka ko daminɛ. Tiens. K'a bila. Non. N ye pɔsɔni min. An yɛrɛ faga. Tiens. Ne bɛ se ka fɔ n ko Serifu Madani Haidara ka kasɛti de ne yɛrɛ lamɔ. Haidara. Ne ma wolo k'an fa sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ. Tiens. A fatulen kalo 6 ne bankɛra. Tiens. Fatura se wɛrɛ. Nam. Le 4 mois. Nam. 1972. Tiens. Le 4 mois. 10 mois. 4 mois. 1972. Allahu Akbar. Ne wolola le 10. Tiens. 10 mois. Nam. 1972. A Bongeli. Mabadi. I ye n fa sɔrɔ, o y'a sɔrɔ a tɛ yen. Tiens. I ye n ba sɔrɔ. Tile 3. Nam. A bɛ an balo ni jikalan de. A bɛ ji kalaya. Tiens. An b'a min. Ne ni n baden kɔrɔkɛ ko Amadu. An b'an da. A b'a fɔ a fa tɛ yen. Tiens. Ne ye dɛsɛbaatɔ ye. Nam. Ne tɛ taa mɔgɔ deli. Wa ka taa se n saya ma ne tɛ furu cɛ 2 ma. Tiens. A ye sanji 40 kɔ kɛ musoganaya la. A ma furu cɛ ma. A tɛ cɛ dɔn, a taara sa ten. Somina. A b'an balo ni jikala ye. Tiens. Tuma dɔ la furabulu. Nam. A b'o tobi an b'o dun. Tuma dɔ la da. Tiens. An b'o dun. Tuma dɔ la sufɛ. Ne de ye lagare n bɛ wuli n bɛ kasi kɔngɔ fɛ. Tiens. A b'a fɔ i da. A t'i bolo. Nam. A tɛ ne bolo. I da ten. Tiens. Ko i fa don bɛ na. Allahu Akbar. I ye kale kɔrɔ an na. An nana ko dɔn. Nam. An bɛ taa jɛgɛ minɛ ka na. Tiens. N'an y'an ko n'an bɔra kɛnɛ ma. An ba b'an ka jɛgɛ bɛɛ ta ka di mɔgɔw ma. Allahu Akbar. A ko Maliki. Tiens. Kari. Nam. Mɔgɔ sɔn fɛn na. Ala b'i sɔn. Siga t'o la.
ne musokɔrɔba ni kun bi ni fɔli ye ne ye a si fankelen de min ala b'a kalama ne ka denmisɛnniya kɛra minnu ɲɛna u b'a dɔn ne ma sin fila min fɔ kelen kini fɛ sin o de min ne fa fatula ala ko ka ne di kalama ko ne taara n ka baara la n ye n yɛrɛ sama ka taa di kalama u ye n la na kuma ninnu histoire ninnu ka jan n bɛ fɛ ka fɔ anw ma lamɔ yɛrɛ bonɲɛ bolo ni ye n ka kurusi ko n bɛ don ba ka so kan a ka birifiri meleke n yɛrɛ la n'a jara o de don dɔwɛrɛ tɛ yen an si selen san damadɔ ne ye kasɛti dɔ de mɛn parce que an fɛ anw delila bamanankan na joona kasɛti nin n'a tigi kumana a b'a fɔ ala tiɲɛ dɛmɛ ne dara karamɔgɔ la dakuruɲɛ kelen a ko ala tiɲɛ dɛmɛ ne nana n ba ma a ti bamanankan mɛn ne ye bin jalan kan ka taa feere ka arajo dɔ san katipi n b'a zoe n ko a lamɛn a b'a fɔ a bɛ ka mun fɔ n b'a fɔ a ye a b'a fɔ ni tiɲɛ nin ko nin ye tiɲɛ fɔla ye dɛ karamɔgɔ b'a fɔ ala ka tiɲɛ dɛmɛ kɔfɛ ne dara karamɔgɔ la mun na an tigɛlen don mɔgɔ minnu na yan'an k'ale mɛn ale ni u kɔ donna ɲɔgɔn ma n ko nin de ye tiɲɛ ye foyi m'an da karamɔgɔ la an tigɛra maa minnu yɛrɛ la ani u ma taa fankelen fɛ ne karamɔgɔw taara olu fan na ne kun ti da la ne wulila ka karamɔgɔ ka exercice de daminɛ ka min ka dɔgɔn ne nana sɔrɔ karamɔgɔ bɛ wajuli la karamɔgɔ dɔ fana bɛ segu a fana bɛ wajuli la ninnu fila bɛ ka wajuli kun ye qualité kelen ye o waatiw la quoi mais ne nana ye karamɔgɔ ka wajuli mɔgɔ si ta tɛ kelen ye o la ne ye ni di a ka kasɛti de ma sisan ka lamɛn fa m'anw lamɔ e de ye lagarɛ ye i ba ye musoman ye se t'a ye i tiɲɛlen de bɛ lamɔ karamɔgɔ ka kasɛti kama walitigɛ ka bɔgɔti foro la ka jeni ka dun n'a tɛmɛna n ŋɔnɔ na n b'a fɔnɔ janamɛ kɔnɔ mɔɔlo ni bi cɛ a ma deli ka kɛ denmisɛnninw bɛ taa sɛ min minɛ bandiya kama ne sen ma ye o la ala ni karamɔgɔ yɛrɛ ka kasɛti kama kɔfɛ an nana faamu an ye baya kɛ ne ka dugu imamu n ka dugu misiri imamu ale sigilen filɛ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ye kɔlɔsi ta ka baya kɛ ka zikiri kɛ n ka da la ne ni nin de y'a daminɛ a nalen don kunnasini a nana ci dɔ la fo a ka taa ne ka kuma bɛɛ ale de ye n seere ne b'o la n tununa ko n bɛ taa tunga fɛ ka nafolo ɲini ka na n ka du bɔ nɔgɔ la kɔngɔ du don ne fa de tun bɛ ɲɔ di n ba ma tuma dɔw la parce que n ba balimakɛ de ye a fa ye ne nana an ka dugu la 94 de la n nana an ka dugu denw bɛɛ wele n ko an ka tɔn dɔ créer min bɛ dugu jɔ an nana baara daminɛ an ye ekɔliso sɔrɔ kilasi 9 an nana misiri jɔ miliyɔn 70 ni kɔ nin de y'a imamu ye bi an ka ansar karamɔgɔ don an nana dɔgɔtɔrɔso jɔ miliyɔn 80 ni kɔ a bɛɛ jɔlen bɛ yen o kɔfɛ an nana ansɔriya la n ko tuma min na an kun t'a la an ye baara min kɛ fo an ka ɲɔgɔnna kɛ ansɔriya la n bɛ fɛ k'a fɔ ye o u ye misiri jɔ miliyɔn joli la miliyɔn caman na pourtant o alimami misiri yanni a ka kɛ o alimami misiri ye a balima de tun don wa fana u sera ka kunkolo ɲagami a ka bɔ a ka suna sira kan a ka sira ɲɛnama kan ka don siya la ka don interdit kɔnɔ donc aw y'a ye burusiw kɔnɔ karamɔgɔw dɔw bɛ yen u ma kalan u b'u yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye ka se ka mɔgɔw ka dɔ sɔrɔ a la u dahirimɛ sɔrɔ a la mais n'u ma kalan u bɛ fili tan quoi a y'a mɛn an ka t'o fɔli
ala ye ne ka sigi labɛn Abidjan a bɛn 2017 de ma 2007 ka sigi yan yɛrɛ 2008 o ni bi cɛ an tora yan an ye mandarasa so min jɔ an faso la so 36 miliyɔn 200 kadɔ dugu la a bɛɛ bɛ yen a bɛɛ an ka wulikajɔ y'a kɛ. Maintenant yo beka wulikajɔ ye wari bɔra min a ma bɔ fanton ninnu bolo kunfu ninnu bolo ton aw yɛrɛ ka baara nɔ wari tɛ dɛ an ka fɔ ɲɔgɔn ye o. Donc en cas d'affaire, a des grébouilles, a tchekrobo nous a des kera grébou de quoi. A beta a fanton nous de deliwari là parce que ni confond ton te aidara ton te aidara ye a yere ton te na million soro ka tien fambe. Donc a yere munu ye grébouille a be ko ka grébou munu ka grébouya munu ma keguya grébouya kono a be kuta d'état quoi. Mais en cas d'affaire. Moto wa kele moto biworo ani moto kononton ayo de kile di ɲɔgɔn ma mobili mugan ani 5 aye mobili ni moto di ɲɔgɔn ma ɔɲɔgɔn damaw minnu bɛ au conseil islamique ɲɛmɔgɔya la mais fantanw u t'aw bɛ min fantanw minnu bɛ k'u ka wari di Ansardine ma mais a tɛ ka di Ansardine ma a bɛ ka di Aïdara tɔgɔ ma donc ne bɛ fɛ k'a dɔn o wari bɛ ka taa min o motow bɛ ka taa min au mobile be katami ate ka di Ansardine comment dire Ansardine grenade non ma donc avec un mot fanton d'état ta koyere ke famaye en kata to fori domina aya me ko nationali ko ko illa sangare kumbe wallahi ngo ala e bara do ne bolo ngwara e bara do de ne ay bara do ne maliki bolo kwa dikatola ne fe so no mara na Haidara ti yoro mina ni ne be ni ne ma Haidara wasa hari ne glomi na ma Haidara wasa ali na ye glomi donc vous voyez ces gens là ou jogo ma il faut ka dia wuli ala ka hakinyuma du mao karamogo bi mi fɛ n'a kumana da la i bɛ sɔrɔ k'a dɔn kɔni hali ka bɔ a fɔ f'i k'a dɔn e karamɔgɔ bi mun fɛ a ti mun fɛ a mɔgɔ bi mun na a mɔgɔ tɛ mun na f'i k'a dɔn ka sɔrɔ a ma kuma. ne fana bɔ ɲininka o ni kan ka dɔn aw ka karamɔgɔ Haidara mago bɛ fɛn mun na a tɛ fɛn min fɛ o mun na Haidara fana ta ɲɔgɔnna ɲininka a ka granadenw ninnu ma Ansardine tɔndenw ma mun na a t'u ɲininka u mago bɛ fɛn jumɛn de la u mago bɛ darimɛ la u mago bɛ mobili la u mago bɛ so la parce que Ansardine ɲɛmɔgɔw bɛɛ kɛra fɛn ye ani fantanw ka wari ye mais fantanw minnu bɛ Ansardine kɔnɔ u ka tɔnɔ ma d'u ma wa n bɛ na o kɔfɛ o jo ninnu bɛɛ kɔfɛ n bɛ na Ansardine tɔnnaden u ka délégation tɔnnaden dɔ ka kuma lafɔri aw yɛrɛ bɛ na dɔn k'ale y'u ka jeu faamu an ka taa tɔ fɔri bi n b'u kama kari. karamɔgɔ dadilen bi kuma karamɔgɔ bi kuma tugun da la karamɔgɔ ko mɔgɔw delila ka debaw kɛ ko caman kɛra o mais dakuruɲɛ kelen ala sangare kunbɛn n ko karamɔgɔ kantɛ national ma karamɔgɔ kantɛ Côte-d'Ivoire ma dɛ karamɔgɔ kamin kelen de ma a ko maliki la sangare kunbɛn ala sɔnna an nana a kunbɛli yɔrɔ la u ye mobilisation daminɛ n ko n ye 40,000 di 40,000 a daminɛna i y'a lajɛ n jɔnna n yɛrɛ la n ko a ka dɔgɔ n ko 50,000 fulakɛ dɔ bɛ yen ko Maliki Jalo a bɛ bɔ Mangɔnɔ i bɛ taa Mangɔnɔ burusi kɔnɔ a n'a fa ye misitigiw ye u ye tu tigɛ ka mandarasa soba jɔ denmisɛnninw caman bi kalan k'a kɔnɔ ne b'ale dɔn n delila ka taa fo ka dugu la. a b'a dɔn Haidara ninnu ka mɔgɔw bɛ ka mandarasa caman jɔ ka denmisɛnnin minnu ma kalan kunfinw ninnu ka denw k'u bila siya sira kan ka se ka a yɛrɛ Haidara denw n'a mɔdenw balo n'o wari ye mais aw ma Haidara ka jeu faamu mais je vais vous montrer Haidara aujourd'hui a bɛ na dɔn. ta bɔ a ye a ko tɔma ko Maliki ko don ne fana ye jansa ni 50,000 ye a nana
na wa biduru ni yele me kene kan nga orange monen afla wa keme ayo wa keme di odela odun tere ni so dira ko fa akibara tunana bako fe nana nyinigali ke ya metuguni ko tere nyinina ya la sangare ko abara abika jo yo ofara kibara me ngomi na laje donc il nana laje ne be fait quoi nyinga wo yaninga kak makanto la forêt. Comment ça vous interdit ka wari beka di kata karamuko content nous la jini sangareni ka terrain dama ka sojo ni fanton ka wari fanton te ka dakabana mobini dakabana so soro pourtant ka wari de do quoi ne be fait ka don interdit ton dana mude kama quoi a yere ko yere nyinga quoi aka ton dana mude kama Tara. Ko fe ne jiri wele. Ngo president. La sangare ka terrain ko ni soni bana yele menawa akera di. Ne tika kiwara me. Ni soni sosi tekele. Aga gele doni. Aga forte. Jesuwe. Yoro bachama bi ambulo yoro wula. Ni ka boni abey. Wallahi. Oma korobo. Attendez, c'est-à-dire que Aïdara Nounou, ou Beka Yoro Nounou Chika Dugukolo Sani Fanton Kawarie, Ka Uyere Dama, Ka Sojo Uyere Dama Uye, Ka Fanton Nounou To Fantana. Donc, Malion Oyere Konyere, Uyere de Beka Ka Waso, Ka Iraola, Kubeka Sojo, Kubeka Moto di. Non, mais subhanallah, Malion Oyere. Femi Kadi Karamoy. Ayame. Okampo ka teme karamogo taka Sika fo to la fo ka bunye e bolo ka teme selson madana hedara taka Sika to la wallahi ni masaka e wulu do kan yani kata masaka digi ni ibika ga wulu salo o kada e ka teme era digi wallahi o makoro parce que aba do ka kanu yele mena wulu la Sika to la e aka ko tetlunga e bolo donc abeka wulu salon ka karamoko digi ka fanton twe ou farim goulé do ou farim ma bonyona yani okata fanton digi ka ou ka baraji nu ka do nyini abeta karamoko ni nu digi ka toro nyini nu fe ka wari nyini nu toye subhanallah akata abisumo dote ko ngo yoro ni kibara tunana ngo ni ka kuna fonde ma e kuna fonde ma ngo sinimina mais ne misra bi mo nyi arama do ye miufo ye ubafo wallahi ma mi ubafo ye mi me ubafo ma mi me ubafo Sika la wallahi ngo mai ngo mitame e jonga laiweli donc nana ta commando qualité do fay kasoro meeting la yine walma meeting wono na tigi tarafo ya soro ne raweli ala kan ya weli domina nere niso jara tuguni ka teme weleli ka akera sababu ye sababu ni kiyani haidara nena kumana kurazi abiko me bien de dole do na tuguni ko wallahi ayin kura ya wala nana ya ala sona ngomina million kelendi o million kelen dafara gido te million kelen dafara o dira wallahi sirfila du mi manwele aka dogonde o ya fanyana ko bunyana me ko mi bunyana karamogo bolo kan ni bo ko olu ma ye ko ma ye ko ateo fado be ibaka alakama me tuno la na jara tigi fanai o fana kare e ka teme a jalaki Sika to la donc maintenant kakma tagayan parce que on va passer 20 minutes sur des conneries qu'il raconte. Donc ka foyer hein, nounou est banditon de quoi. La ji sangare ni touye halala den qui est horon den de quoi. La ji ni sangare ni itonte na Malik tasege la kawarita
k'a fɔ i bɛ u ka sow ta ka fantɔmw to yen Mali kɔnɔ a miliyɔn 100 de bɛ minnu décédé don so t'u bolo a dɔw bɛ ka si don o don parce que so t'u bolo hali ka so sara u ka luwanse sara t'u bolo mais aw bɛ ka mun kɛ ka so jɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ ka balo aw ni ɲɔgɔn cɛ mais ka tɔ ninnu to yen ta ni kekuya ye. Non mais arrêtez un peu, arrêtez. Maintenant, je vais vous faire passer une audio d'un membre d'Ansardine. Ansardine, il y a la délégation Moro de Benakma. En fait, quand il y aura là, Ansardine, ka business est mouillé. Abename wa atigi, amasra wa animisara. Aya donc, kaidara ka tonte slame a tonye. Cette année, ton dedo, warinini ton dedo, moussotege ton dedo, donglida, cette année, ton dedo, hein. Yera wasoto dedo. Donc, on bena tchanika kmalame. Ayo kloma jode, c'est très important. Bon, ni kuma kan be jatu nalbi. Karamoka moi je vidéo de bi aba follow la aka vidéo audio de bi sa. Aba follow la ko awye ay dara ka mobili joro fleni mobili wara bi ka jobli. Ayele. Aw ka ay dara ka mobili joro fleni mobili wara bi ka jobli. Ko abbe jole fleni ko aw de abesan. Aw yere nato de bayi wa sigito bayi. Bon, on ganda fo mebe mobili ko ina we kata flay abana akoko ale dinge fayine ko fatura ko ka kat sabadi jolito moni mami jati mineke kat saba e dinge fatura ko jolito yi san joli e ma kat o kelen tagadi moma san sa mobili ko de bala ka sanga tagadi ema na fula ko mobili min daga gele mi je mobili be wadi be sankata di ema on fanda on ka waru fara le nyon kan Allahu akbar ni ke walu fle kale ka kuma kan fle ko doni de nyon me na fa jira jara ni baji ni kanga ma so akilila mambe mi miriki tafashi nangon be feina lahara ko de kama karamware kuma ba akoko lahara ni denglente islamaya la akoko islamaya madallara ni kama donc alika islamaya dana min kama ale o soro parce que ale na fulu soro mais amunu baraka fara nyonga kata dalema on ni roye munye sisa ndebe mbaden to ni nga ukanjabi ola kwa yalo kane kele folo ukana ne kele ukanjabi ni ni ngalina karamoko ko lahara ni dengelente islamaya la ko islamaya mala wili lahara ni kama karamoko kuti d'accord mais karamoko ko lahara ni min tala ni asabatila ko karamoko re ya ka jiye soro ka ban sabla ale ka laɲini ku ni ye o soro la silamaya o dalema étage u caman jola étage sana so sana France million kɛmɛ shigi ani million biduru so do jola sebini ngoro milliard kile ani million bioro ani milliard subhanallah inflila kwa milliard kile ani million kɛmɛ duru ani million bioro ani million duru ye devi mi kanye o so be sebini ngoro ibeka ka commune aka donimana étage min be bi ni ay jati aka cha étage tan o bala ka jojo dron donc ni jati mi ken ka yaro are ka kare bangenu na ko ni no kare bet na ka ta isa jolu kere no bo ansaru de ni bejo ni anga waruye ni mo mo ko anga waru te ay ta ka boy anga waru de do sabla ay ni mo ware tabala on de ta ka cha ala kada ka chudi on fe ko d'Ivoire ko tami be on ka sa on sandanga go bo e million keme fladi nere tara samina sanvolom na ni tara ino akubara kan ga million bishigi de sara na on ye million bi kono do ani woro di sara donc ba ira on ye million ta ani woro fara anga ko taka tagara fula on ko nyi barake o ko fe abora million bishigi na kana ga million keme kana bo million keme na kana ga million keme ni mo mais million keme ni mo daranka minge problème do yan soro ko do ba kuna no e banki ko problème ye ntena do détail ko ko dama bi folo banko problème nan kan no tondo de kara o banki ko régler bagaya mais malgré tondo ko de ko na afra ko ka cotisation sara ansira ka tani million keme ani million tan sabadi bamako ka ko d'Ivoire mais antale u yan jalaki
Comme un gars kota dafa sabla un million qui mène moi de bon. Mais un gars sur les d'un million qui met à des millions tant de sababa. Donc il y a un jalaki. Au coffre, Sami Mbaloka, un yanzira kanga million qui met flat dafa. Quand on m'a canabla sisana, on va inde ina kwa nikarama comme coronavirus be ma alla nyini nanga mo fa libe ko kabo malgré coronavirus be afura ko nga mo ka cotisation bo ko ja ko ka warla do ko mawrudi sera. Donc peut-être karamo re na wuli a tourner à clé flan na wonta kala ma en tout cas mawrudi karamo be wuli ka do tout ko ka ta wajili ka tondum la famo be se ka cotisation sera nyemma. Donc nene ni befle warbe talaka minye ani warbe nyini na nyini choko mina vraiment alaka fam choko mandama alaka ambo fidi kono ndere ku mobilisateur ba ni wari ni nyini ni nyire do kala koy sablanga sigida kono ndere ku be kuma ka ku be do mo wala maka di kuma kan ka di tondu nya ne ku ka di tondu nya kateme ni ngumana ko ku funya no baton tala ni shuka ka ko ka ubake me ndere be ala di ya fa delisa ne ku be mina ne ku ba kala de o be la haranyini de la ne ku bakela ala nyira de kama parce que abe ngona wuci la ala kudi do o de ku membla la mbala ya fadeli bi ala ka ya fama nyo min kenya ka ala de kama inshallah mbole akalama ko tiente akono o de kama ne nyire simwa kunna wa nzera nente ka fo njorolente mawte mola ala be ne bo assalamu alaikum. C'est pas fini, hein. Audio Warado Benale Kairola, délégation Morom Mikumana, délégation Mikumana, Torotefo, Jamutefo, mais Sina ka courage ta ka tien foyer, Aïdara Ansardine côté Islamé à Koye. Oui, Rema Karan, Ubeka Moro de la Flidron, ou la Fli, ou Nathalie de Waridela. Amaye, Fanton, nous Bekuka, ou cotisation Mikel, Kado Ansardine Kono, ou Fanton Fana de Beka Djalaki, Mouna, ou ma million nous Dafa. Mais on est à la chef fantôme, c'est qu'un million bombi. Ou qu'à barake, iko faraona, ka fantôme nous tombe barake, yaoudjala, nous tombe barake, faraona bolo. Hein? Ou l'oufana ni aïdara, faraona ni aïdara taka surunde. Parce qu'avec allez te ka ugoshi, mais avec ou blafou dan, ou ka barake, ka waridi, allez aïdarama. Mais au wari, je veux vous prouver encore, ka wari mibe interdine kono. Aïdara de toro de tado, momunu tadon, Aïdara de toro de tado. Aïdara yere ben afo, a ben a million di, allez de toro de do quoi. Ama ansardine kuma toro fo, aka kuma kan kono. Donc, en ben ato, fori, on va faire passer la deuxième audio. On est dans le cas comme nous. Quand Miracle 2010 là, on fait, on y est massa sigilan de la million nani. Massa Sigila, fauteuil présidentiel. Anya Dlaya, on fait un million nani di. Katanae Bamako, Maurdila, Kobeta Kaka Boye. Ou parce que ko amanga sigi, madame fauteuil, ko faka sigi président ka fauteuil de kono. Anya saya million nani, anya tato la fauteuil singile karla sera. Takakele Bamako, fauteuil kon déclaré là, mais fauteuil rep maye keneka sabla, ou fundara si indila orola. Ma dilala en fait ko diwa ko na million nani di kata ko bita ke karamo ka bonya yi boni ni jati fle ne ko kan be jati no fe ni cheni di meni da magala ko mala dron u be wuli ki ere ka afriya ki ibo ko bela ki be karamo ko contrôla o de to in baragele ya kwa suna na soro to in kono tumadola an ko nyon la me wati do la ka sika nyon ga haklina uta ka bara ke ni oye akumbenya meni koko ko ni yashina karamo ko ni ma e jija e ka farawo ka wala de ne ni e ko nana o ko contrôle ki bi ga aklina de al ni ga aklina kai tanki akon be karamo ka bara ni wali ali bali e be fara jugu de kan min da ka laiki damne ne da bi fara ka fuka voilà donc ko ngbe la ro ko ni o do we kwa anyo fote de la million nani kata nai a fote 5 la sala antaraji karamo ma fu en fandon on mun ganna so anta sorla wallahi mo banchema olube yini kaba dugu quartier be yalala sujuru kama nu ye sota nu meno ko ni sujuru yelo la soti bu gbe ku kabo obi bo ka se ka ta so wereta olube yala de lati
dugu kono ala ni sojuru ya sababu ye mais n'a fɔra ko ka cotisation bɔ dɔw fana b'a u diya k'u débrouiller fo k'a ɲini k'a sara fana parce que n'i ma cotisation sara e tɛ jate tɔnden ɲuman ye hali ni jogo ka ɲi e tɛ jate tɔnden ɲuman ye voilà donc an bɛ o cogo de la an bɛ an ka cotisation sara donc o chaise ko o kɛra o cogo la nafolo tiɲɛ fandanw bɛ ka sɛgɛn k'u ka wariw b'u kun n'i ma wari bɔ e tɛ jate silamɛ ɲuman ye a bɛ fɔ ma kɛ e tɛ ansari ɲuman ye parce que i tɛ wari sara la mais a wari fana bɛ bɔ ka taa kɛ min ye e nana cɛ miliyɔn 4 fauteuil ko ka taa di karamɔgɔ ma fauteuil ko bɛ karamɔgɔ la parce que ko ça c'est chaise des rois masaw sigi chaise miliyɔn 4 n kalila ala la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ a ɲɛna n y'o de fɔ a ye n bɛ kuma o kuma fɔ n t'a si nkalon tigɛ n kalila ala la n tɛ nkalon tigɛ fiyewu ka da a la n bɛ ka min fɔ nin ye tiɲɛ don ne yɛrɛ tun b'a délégation na fiyewu ka taa a san na kɔni 2010 a kɛra 2010 de ne yɛrɛ tun b'a délégation na salamu aleykum amaba dɛ donc n'i ye u ka karamɔgɔ kɛ sɔsɔ hali ni tiɲɛ t'a bolo u bi kɛ kafiri ye donc ala sira bɛ min sisan ne fana b'aw ɲininka interdit ko kɔnɔ ala sira bɛ min donc a yɔrɔ la Aïdara nata ko de do interdit dilanna nata kama c'est pour ça Aïdara ye Pablo Djanfa depuis Boaké donc a tɔ bɛ nalen o inshallah mais ni cɛ nin n ka terikɛ nin Aïdara ni n bi kama kari dɛ n ti to yen fo la radio do an ka taa fɛ n terikɛ nin o ye point dɔ ye bon point dɔ fana ye min ye tugun n'i ye jateminɛ kɛ an ka misiri min bɛ nin ye misiri min filɛ nin ye a ka lula nin ye Bakɔni na misiri in karo in bɛnna miliyɔn 20 de ma u ye devis min k'an ye quoi ko karo miliyɔn 20 peinture k'o fana ye miliyɔn 18 décoration o fana ye miliyɔn 20 u kun ye devis min k'an ye o de kun y'o ye quoi mais karo fɔlɔ min tun dala misiri na o tɛ nin ye an ye jateminɛ kɛ karo miliyɔn 20 ka miliyɔn 20 don karo la k'a da misiri la karo dalen misiri la karamɔgɔ nana karo fila ko karo in m'ale ja voilà karo in wɔrɔla ka bɔ a la ka sɔrɔ ka karo in balanɛ sisan k'o bila a la ne yɛrɛ kun taara Bamakɔ a waati la ne taara bɛn karo bilenman in wuli wagati de ma ka sɔrɔ ka verre blanc k'a la sisan munna parce que n'i ye jateminɛ kɛ ko in na wari bɛ sɔrɔla fu la donc a bɛ tiɲɛ voilà a bɛ tiɲɛ fusa quoi voilà et puis hali 2012 Mawurudi la n kun taara o kɛnɛ kan yen nɔ Mawurudi la yen nɔ an taara sɔrɔ wari min farala ɲɔgɔn kan ko ka kɛ ka karamɔgɔ ka fini dilan n'o fini bɛna feere Mawurudi la miliyɔn 30 dɔ b'o la n'o ye ouais o de déclaré la yen nɔ dɔ b'o la n'o miliyɔn 30 ye ala k'a kɛ su tagarɔma ye wari de dilan ma ko ka taa fini dilan Chine o bolila ni miliyɔn 30 ye an ka groupe électrogène min fana tun b'an ka dɔgɔtɔrɔso la mɔgɔ min tun kan k'o entretien kɔlɔsi o mɔgɔ ma ye o la donc u m'a contrôler tulu nana dɛsɛ groupe électrogène kɔnɔ ka groupe électrogène ko k'a jeni donc o fana ye miliyɔn 20 ka kungo de ye bon o bɛɛ kɛla ka bɛn waati kelen in ma quoi 2012 san kelen na dɔ bolila ni miliyɔn 30 ye groupe électrogène fana o fana jenina parce que entretien tun tɛ ka k'a la donc groupe kura fana kan ka sa miliyɔn yirikaw la bon ne ye n sigi ka nin bɛɛ calculer k'a ye bon anw de bɛ wari fara ɲɔgɔn kan yan nɔ k'a bila ko kana kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ mais an ka wari bɛ taa la kɛ baara minnu ye a wari bɛ ta ka fili k'a dilapider k'a tiɲɛ karamɔgɔ ka video dɔ bɛ yen nɔ polisiw taalen foli k'a la a ye miliyɔn 1 d'olu ma k'olu k'o kɛ tesɔngɔ ye n bɛ na video yira bon ne ye nin fɛn o fɛn filɛ a bɛ ne dusu kasi n'an y'an miiri an ka wari sɔrɔ cogo ma yan k'an ka maɲumankoninw filɛ mɔgɔw bɛ wari in bɔ yan nɔ maɲumanko da don ala n b'a kalama parce que n ye sigida ɲɛmɔgɔ de ye donc n'o kɛra o cogo la ten o wariw de bɛ ta ka taa tiɲɛ nin cogo in na tan vraiment a hinɛ ka bon
Albisala ka hakili ɲuman d'a ma. Amina ya Rabbi. Voilà. Donc o ye kun ye faamu dɔ ye ka d'a ma. N'an ye wariw sɔrɔ cogo filɛ. Salamu alaikum. Donc ayame donc Ansardine ka wari mi be ka do Ansardine kun abe ka chanchura mina, c'est-à-dire qu'Aïdara tara misri dojo a dali ton chene do. Donc o ye dal dojo million bayirka dola. O dal ma Aïdara ja ou ya dal boy kata million bayirka wara bla dal kura la ka misri jonaye. On y alache est-ce que ala be Aïdara ka do mne ka muna mbeni foye parce que Fanton beka sa Congola, Ansardine don fana beka sa Congola, hein? A wari te ka ke foye ni chenite. Comment ça moro e mi dinanye moye e ka fauteuil be sa million nani, fo million nani na fauteuil kelen pe beta sigi muka. Ala fana yi malwao parce que au fauteuil kelen c'est un carré là. Amase kinafa. Donc ala abena Aïdara don dani akako benabo iba don dani. Bon, je vais m'attaquer maintenant à Aruna Sangaré. Vraiment malien, oyo djanto Aruna Sangaré là. Parce qu'Aruna Sangaré m'a reçu mié. Djelou Kamurudo. M'a fait bien Djeli Kamuru. Djeli Kamurudo. Et non seulement opportuniste do. Aba Magrem Rola. Kase Kawari do Taola. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo d'Aruna Sangaré. Je vais vous faire rappel de mémoire. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. Voilà, je veux que vous voyez la partie où... Voilà, regardez. Je vais le remettre encore. Ok, il a dit, Bredoba tege kono, no breta bolo, wala ya mago besa. Obre chetane bre de babolo. Obre fana de kerasa babouye fana wari abebo aposhi kono. Aposhi fallait t'aider. Mais tellement chetane bara de wari beka bo atege kono. Chetane de beka demeni bara sugula. Mo wari atese kodum. Voilà, mba fo fana. Il faut kaka bara moria ke mroye. Kase ka wari doni soro. Donc je vais vous remontrer la partie où il jette l'argent. Et puis... on va passer. Donc voilà, aïe brenier, voilà, comme je vous ai dit, Djeli mori dedo. Abe moria ke Djelouye, ka barajugu ke mori Djelouye, ka se ka dari me sorofana Djelou bolo. Or ka te se foué la nichenite. Maintenant, je vais vous montrer allez ka hypocrisie mouillé. Je vais vous montrer Aruna Sangaré à l'époque de ATT. ATT Kawati, Aruna Sangaré tombé. Ayaladje. ATT bolo. 600, mbena ka nafiya iraola. 600, ani ibeka de tombe nyon bolo. Ayaladje. Tourni, mbena ka janfatia irola. C'est la meilleure sera là. Dinanye moro, mankan ka ye yoro bela, akan ka alaka kofo, a mankan ka ye politiki sera fait ou chetane moro sera fait. Ayaladje, ani moro juman benyon bolo 600. Aïe. Je vous dis, Aruna Sangaré est opportuniste de quoi? Abed Dana a Kongolo Larasa Blayoro Bella a Anafa Beyoro Mina Abeto sera fait casser ka Moro Kongolo Nyarami no naka chetane aklinataye. Donc maintenant, moi je vais vous montrer une preuve, comme le monsieur a dit, que Aïdara il donne de l'argent aux militaires, il donne de l'argent aux gens. Et au Wari, où il y a un Wari dedo, avec un 10 millions, ou 10 millions ou 10 milliards. A tomber c'est qu'un bon gouvernement là, c'est au gouvernement de payer des armements des militaires. Et qu'à Joyero et Mouye, c'est qu'à doit couiller. Et ni qu'à doit bemene, ouma, ou bena se kuka keleke. Mais e bena, qu'à toronini militaire au fait, ou qu'à se qui koloshi, parce qu'il dalete à la, il dalete à la commencer à la. Donc, obligé, il y a un militaire magrou là, il y a là, qui a wari douma kungolo nyarami. Écoutez, Aïdara. Abiwa Jibia, Eredeka, Iki Take Hanno Kado. Odula, Anye Akanu, Sherif Ousmane Madana Aïdara Togola. Aya Kanu, Sherif Ousmane Madani Aïdara Togola.
Ama kanu Ansardine torola de aya kanu ayere toro de la. Je vous ai dit Aïdara beka ayere de magonia. Amagote Ansardine confond nous là. Wallahi vous êtes des pantins pour Aïdara. En cas t'as fait. Ala ye min nɔgɔyalen ye fɔlɔ o ye 10 millions ye an ka dɛmɛ bɛɛ bɛ di min ma o ye an karamɔgɔ Camu de ye a 10 millions filɛ ale min ye dɛmɛ minɛbaga ye a di. Bon a ye 10 millions di Camu ma o 10 millions a tun tɛ se ka Ansardine dɛsɛbagatɔ minnu bɛ a ye dɔw kumakan mɛn bi. Muna au 10 millions te ka di fantôme ou ka se ka bonrola mais mo munu be yugu de la wale de be ka duma ou ka se ka ale ka fanga bonya mais subhanallah Aïdara yesra ala nyin terke yesra ala nyede en ka ta fait kabina kɛra mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba o conseil islamique du mali ɲɛma ye mali diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a se yɛrɛ sherif usman madana haidara bɛ wuli ka jɔw la min bɛ se k'a to mali jamana bi basigi o de y'a to a kɛlen ka kule bɔ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka maaw dɛmɛ minnu y'u sigiyɔrɔ bila jamana cɛmancɛ yan b'a fɛ kana bisimila minɛ mali fa bala bamakɔ o conseil islamique du mali kɔnɔ a ye silamɛya miliyɔn 5 kɛ k'o baara daminɛ ŋaniya ɲumantigi wɛrɛw taara sɔrɔ yen silamɛya dɛmɛtɔ ansaru minnu ɲɛjɔyɔrɔ y'a ye olu ye silamɛya miliyɔn 30 ani miliyɔn 5 di dɛmɛ na wa nin sen in fana kɛlen k'a jira k'a fɔ surasiya ka dɛmɛ silamɛya miliyɔn da min n'a y'o layidu ta surasiya dɛmɛnin na palais des sports kɔnɔ amdala ye ACI 2000 la a y'o silamɛya miliyɔn da jɛkulu min sigi bɛ sen kan ka ɲɛsin dɛmɛw bisimilali ma a bilara u ka bolo kan bani ka kuma na a y'a jira k'a fɔ silamɛw ka tɔn ni o ye haut conseil islamique du mali ye politiki tɔn dɛ a segekun tɛ ka fara fanga kan walikelen fanga sina kan banaminigalamaden don jamana kɔnɔ bilasiraliw bɛ se ka kɛ cogo min fɔɲɔgɔnw bɛ se ka kɛlɛ cogo min ni fanga ye sira bila ka sira tilennen jira a la ni bin kɛra maa min kan k'o tigilama ka hakɛ ɲini k'o d'o ma ko dɔ ni sab. Bon, on a fait qu'à foyer, comme je vous ai dit, vous voyez, il y a 10 millions dit qu'à 10 militaires en main. D'accord, au 10 millions dira militaires en main. Mais fantôme mounoube ou kawari dit qu'à des Aïdarama, sauter mon mon boulot, dari mette mon mon boulot, société ou barate mon mon boulot, hein, soko be mon boulot, loin c'est sera be mon boulot. Mon au 10 millions m'a dit au ton de la déoma ou cassé couille reste sous taranaï. Mais mon nous baisse qu'à voir sur gouvernement Sababouya fait parce qu'on a vu il y a pas longtemps un militaire sera qu'au pick-up nous ka marfa nous ka moto ta tchanikela au boulot. Tu vois? Donc Maliko ni Maliko ka gris des Maliens wallahi ni Maliko ka gris. Manka ta fait. Donc maintenant si ça bena Aïdara ka kumakan do la teme. D'abord yanika Aïdara ka kumakan la teme ningali dokera en cas de journalisme rodoma Ansardine Kakola au conseil islamique Kakola parce que oui farali ke diko ka misri la bebo kalama men tout ya foyer au conseil islamique mada douala Aïdara yere to mada douala fo mo ya ningali ke nya foyer Aïdara ye sunamro ka jugude mais ala ka tient banque quoi en cas la main mo kan kelimbe nene ma fo amay min digirane la ka imam Mamoud Diko ka to au conseil islamique président la awa e morba ne begay ambe imam ladia ko sabe mo be kuma ambe afo imam fane ko do be manga keta e kanga keta awa bo imam ke au conseil islamique président la bi fali min kera Diko ko dala ni yere ne dabali bangane jigitike pep fali kera fo misiri kono fo misiri dala Mali au conseil islamique m'a boka de ka condamné. Ka foko. Fali kera misiri kono ne on est au conseil islamique nyama uyebi. O m'a boka fo. Au conseil islamique temeni. Ka silama ko kuma ta ala se fama. Au conseil islamique temeni. Ni Diko tumbe. Wallahi Diko to chama foka ni ke walma ni ke akera ta akera da on ga agilna ni. Au conseil courant mi be mu mai da kante do fofana. Ala do fo. Au conseil islamique na président do sam na nyama be Haidara bolobi komi ne toroka se dien kon dugukolo ko ga ko mane toroka bo fali ka ta ke fo misiri kono dina wara mawde tara Jean Gerbo atara ayi bare Diko la akasira Allah akbar ako Diko mba condamné
do akoko ntedo misiri kono me bimbe do ko de anyi na fa ka ta so ka ngani aba no la mais encore au conseil islamique ka dam na président faut ka jika duguma amma marché mi bora tele la flagrama ka dénoncer ka fo ko amma jenene ni fagali kala digo ko misiri kono e amea mame wa ko ya ntoro de mame ni au conseil ko etien utunga ka bo na so rusigle mu be islamo de kuna au conseil islamique ko tien do ha ko galuntala ukunganga boka dénoncer ay woro jalo ira ka foko fagali mi kera misiri kono amma jenay na nyamo ko Ousmane Cherifu Madani Haidara utunga ka bo sigatola ay chere ni fem kera na mabbe iba fole kama be aba dla nyofe mini hakiliji watini do encore ya uka karamogo shwala baya Haidara abura tele la ka video ke ka ira ko asira tinsa waso Mahmoud Diko be conseil islamique président ko asira tinsa ko Mahmoud Diko ka wuli ko ki do ka fo président Ibrahim Boubacar Keita nyina aka mo tonyo wal ma ka ko do dabla shwala ya fo wallahi amafo o do ale adon o de la ka fo ko Mahmoud Diko yo conseil islamique président mais bi oluno o jara mo ko ta fa fo misiri kono olu te wuli ka kuma wallahi nasron ni ñona fagalde tun taraken au conseil islamique mo no kelengele na ka misiri kono wallahi mo from be wuli gi jo ku de no digoy sigatola u le digo jigitike u la digi waro kele ka fa sada woni ma ja anyi an slame demsenu aminu shababu ye ama janye wa ama be ama amba fo ka ci kana se président ma no ya Haidara ana no fe mo ko bela jele Ibrahim konta u be uma boka déclaration gi ama be ama bi wa ama be ama shini be afo ay le fam ngol manye o bi fo ko manye aba ati amanye on nga on fana mami voilà ami yafa donc ayame donc au conseil islamique nafigia ne ya foye kam ni yoro genre au conseil islamique amana dina kamade amana ala ko kamade wala ya nana kamari ka wari dunka jamana dunka wari dunka janfala se kuka business ke Shaula la Aruna au conseil mounou dobe ou parce que ta bedjala qui m'a dobe wala ube aidara ko toro de kamani wari de ko donc mena aidara kakmaka fitini dola teme kairola a tomber kakma ire de ka mo frali nganya dusu kun de tombala donc bayro akalame Allahul Qadir fangate ko olu chikacha wajulu ke koma c'est-à-dire karamogo minnu bɛ ni haramu y'u u kɔnɔ sɔsɔ ala t'u ka dugawu minɛ bilen olu ti fɛ ka maa ye fo ka faga de. donc a y'a mɛn mɔgɔ minnu haramu karamɔgɔ minnu bɛ haramu fɛn b'u kɔnɔ u ka dugawu tɛ minɛ o ŋaniya ye mun ye c'est que mɔgɔw ka faga donc n bɛ na yɔrɔ la n b'a ka kumakan na tɛmɛ tuguni ka tila ka a ye nin lamɛn a ye lamɛn kosɛbɛ dɛ. fanga tɛ quoi olu ci ka ca wajulikɛ ko ma. c'est-à-dire karamɔgɔ minnu bɛ ni haramu y'u u kɔnɔ sɔsɔ ala t'u ka dugawu minɛ bilen olu ti fɛ ka maa ye fo ka faga de. Voilà, haramu bɛ karamɔgɔ minnu kɔnɔ u tɛ fɛ ka maa ye fo ka fara. Maintenant je vais vous montrer qu'Aïdara yɛrɛ de tomber ka kuma kan a ka kumakan y'a yɛrɛ sɔsɔ a ye nin lamɛn. u ka minɛnw kuru ka nimisa o de ka ɲi n'o tɛ acte kelen mali kɔnɔ yan o hadiya du ti to yan misiri ti to yen misiriw tɛ o kafiri sow de don a bɛɛ cili dagalen don u bɛɛ fagali dagalen don. Donc nous bɛɛ fagali dagalen don sisan a y'a ka kumakan faamu a y'a lamɛn tuguni. Allahul Qadir fanga tɛ quoi olu ci ka ca wajulikɛ ko ma. c'est-à-dire karamɔgɔ minnu bɛ ni haramu y'u u kɔnɔ sɔsɔ ala t'u ka dugawu minɛ bilen olu ti fɛ ka maa ye fo ka faga de. a y'a mɛn karamɔgɔ minnu bɛ haramu ko b'u kɔnɔ a dumuni b'u kɔnɔ a kɛwale u ka dugawu tɛmɛ ala fɛ wa olu tɛ fɛ ka mɔgɔ ye ni mɔgɔw ma faga donc a yɛrɛ de ko u ka wabiya misiri bɛ ci u bɛɛ fagali dagalen don donc a ye Aïdara ka jeu ye a yɛrɛ d'a fɔ dɛ a ma bɔn da. Donc c'est ça, on a kakmakan là-bas la main, mi be moriaka. Donc pour vous montrer que Aïdara beka moria nye fo chora de la kaira muru nunu tola munu beka fo inshallah oka moria ye grande parce que no be moria ke à la côté à la sarate. Ayere ba nye fo ye
ata fo shetane ko do de mais akakma kan ba ira que shetane ko de do parce que ala trop est fort donc kuka galon ira et ale fana ba ira ka be moria ke moye mais ata ke moye muna parce que wari tout qu'on sait tout ye ka akamuria barasara ayakma kana mede kabako kuma wala bolo cera lunga do luma de mo stress re mi ya ka bara nyelo mo ya ti ne ala feo ni ne do de ni mo ri ma sha Allah do re ka wala me kata Allah mo ke bila galolo mo ya sha Allah ke mo ya na la so na wa galolo na la so na to nana ibinga bifet la joli ko wa muga dima iba ko na la so na ma la no mo tala abi kila do me na ha bifet khalas Allah ka bara de do ni ce sai ibinga wa ti abi dara wa mo ya yoli ala so na tala abi ke Allah ko mo ya la ti na la feo Allah ko mo lo lo bala mo be ay ala so na te mo ya ni do le do niye tabu udo ko ruhaniya baktul amali do ka sama atake kega ala ko teo ala ko te la ko man fi jini bobo fa mo ne ko ife ka mo ko ngire ruhaniya do ka wala ti bolo na kala ni ga wala de nya wala ni le dira wala be ne ga ti wala ba la wala te ondo na ji to ko ye ya bo ka ma ji no ko ni la ka fa ka usula la be ka ba ka usu ka wati mu ti ko ye ma fi ka ta man ka saba furan ci kala ala sunni we bele siga nde mo ya nyo mo ru fara de mo ru to ci uli bella ko da se ka ko mo ya ga lo ni de ro ko ne ko mo ru mi da ha ni be ko bi ga be bi da uli bella ko mo ya de che na foni Allah ba ne mo ya te ne ko ni nga se ka foni wallahi no we ne da be na mo ya ga be na ga be da ba yiri la ko ci kega mo la mo ni mo ya sa ala di de mi ma ko ga de wo do ya mi de ko ni ne e be buri Sesi kala mo ya chere na mo le mo lu to wache ka ha mo do ma woni heya na la sona ko ja sama sara ga bo ni ga da bani islam so de da ban mo ni model no lu de mo lu to wache Allah akbar siga me nere jati ne mi ga khali be fo mi ala ka dine de no fe na haram bi se ga ala nya siro je be para no wa ne te mori nta ki ni ti dama Allah akbar ah ben ne ti mori hay mo bi se ne ma ubna do ni ni do me ne ti mori ake mo pourquoi parce que ni no ko mi mori aki ni mo ko be wori mina ka cha e du nya do re wa ke ne no ni ke na plawo na shi ne na e yo la ko mo na na ke do wi Donc, vous avez entendu Uka la banque à Kedouaoué. Donc, allez, ben, Mouria, don, Mata, Kela Moroye, parce que Awari Kacha, Watena Sianyena, Kaka Wari Fitini Kama, quoi. Ni Wari Batikun, Ate Mouria Keye. Wa Ale Kamouria Fana, Ala Kote, Atefo, Mashallah, Atefo, Inshallah. Chetane bara de do, Ayere Kakmaka Kono, Ayafo. Donc, ba Foritourni Abeka Lame, Chien là-bas, en canyon blaya. Kadon, Aïdara, Chetane Moro de do. Hein, ou be kamro kungulo nyarami mais on ka keguni aidara ala ye akli midima ou akli nyon bona wa ala ya ke ni mania bon du sukuna mais ni mania ti du sukuna wallahi ye ala ka jugude nana ka faraona de ka placita quoi et faraona remplacer et faraona ka placita du koloka mais ala la radio do ni matubi wallahi aidarani Ousmane Madani aidarani là wala interike interini ala bela banki marode ni ma farati Allah ayala me Allah akbar ni mo gele bila wala bolo cera lunga do luma de mo stress re mi ya ka bara nyelo mo ya ti ne ala feo ni ne do ne ni mo ri ma sha Allah do re ka wala me kata Allah akbar bila galolo mo ya sha Allah ke mo ya na la so na wa galolo na la so na to nana ibinga bifet la joli ko wa muga dima iba ko na la so na ma la no mo tala abi kila do me na ha bifet khalas Allah ka bara de do ni ce sai ibinga wa ti abi dara ba mo ya yoli
ala sɔnna t'a la a bɛ kɛ de mori yɛrɛ la a ti ɲini ala fɛ o mori yɛrɛ u tulo b'o la ala sɔnna tɛ mori yɛrɛ ɲɛdɔn de don n'i ye tobugu dɔn ka ruhaniya dɔn tula amali dɔn k'a saba a t'a jɛ ala ko tiɲɛ o ala ko tɛ kuma ni fiɲɛ ji ni bɔbɔ faamu ne bɔ i fɛ ka mɔgɔ in yɛrɛ ruhaniya dɔn ka wala sigi i bolo n'a kɛra nɛgɛ wala ye wala n tɛ ɲɛ wala min ye sira wala bɛ nɛgɛ fiɲɛ wala a bɛ b'a la wala wolonwula tɛ n'a tigi tɔgɔ ye min ye n'i y'a bɔ ka maasinu kɔni dilan ka ban ka wusula labɛn k'a ban k'a wusu ka waatimu ci ko ɲɛ i ma fili k'a dɛsɛ suma na k'a saba fura si k'a la ala sɔnnen n tɛ mɔriya ɲɛ o m'olu fana de ye mɔriw tɔgɔ ci n'o tɛ a se k'a fɔ mɔriya nkalon ye n'i tɛ o fɔ ne ye don o don n b'i da ha ni yɛrɛ kɔ b'i ka tile b'i da k'a fɔ mɔriya tɛ tiɲɛ n'a fɔ n ye ne tɛ mɔri ye mɔriya yɛrɛ tɛ ne kɔnɔ bilen nka a se ka fɔ ne ye walayi ne y'o wele da bɛɛ ye nka mɔriya ye nkalon ye nka k'a bɛ n da n b'a yiri la ko tiɲɛ don mɔri lankolon de ye mɔriya sago n'o min b'a kɔfɛ ala de b'o dɔn nka min bɛ kɛ kɔni ne ni e bɛɛ b'o ye sira si t'a la mɔriya ye tiɲɛ yɛrɛ ye nka mɔri lankolon de ye mɔriw tɔgɔ tiɲɛ k'a ka wari don a ma o ye ɲɛ n'ala sɔnna o ye jɛ sama saraka bɔ nin kɛ dabali i sinamuso de y'i dabali mɔri ni mɔdɛli ninnu olu de ye mɔriw tɔgɔ tiɲɛ mais ne yɛrɛ jati ne bɛ ka nin bɛɛ fɔ n bɛ ala ka diinɛ de nɔfɛ n'a hara n bɛ segin a kan ala ɲɛ sinon diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ne tɛ mɔri ye n t'a k'i ye n'i ci d'a ma a bɛ ɲininka ne tɛ mɔri ye mɔgɔw bɛ se ne ma u bɛna dugawu ɲini n bɛ dugawu kɛ mais ne tɛ mɔriya kɛ mɔgɔ ye pourquoi parce que ni ne ko n bɛ mɔriya k'i ye ne mago bɛ wari min na o ka ca e dun tɛna dɔ wɛrɛ di 1000 n'u ni 200 kɔ n tɛna si ɲɛ na e ye o la o tuma na an k'a kɛ dugawu ye n tɛ mɔriya kɛ maa ye o de kama n'o tɛ ni mɔgɔ kelen b'i la ni wari caman b'i kun na ni mɔgɔ fila ka bɛ min daga n b'a a labɛn ka mɔriya kɛ a bɛ ɲɛ o t'i n'a labɛn mɔriya b'o la e n'a fɔ e b'i ka wari ta kɛ kɛlɛ t'a la. Donc aya mɛ ale yɛrɛ y'a fɔ ka yɔrɔ la k'ale bɛ moriya kɛ mɛ a t'a kɛ dɔrɔmɛ kelen a t'a kɛ dɔrɔmɛ fila mojo wɛrɛ b'an bolo a b'a fɔ n'a fɛ a bɛ moriya k'i ye n'i ka muso sotela a bɛ na n'i ka muso ye a bɛ na a seko tɛ a bɛ baara kɛ ni jinɛka furuw de ye donc le malin aw yɛrɛ y'a ye a ye daga tɛ silamɛ ye mais ne t'a faamu la mun na aw bɛ ka aw sinsin k'aw kungoleya ka tugu a ye daga sɛtanɛ kɔ quoi. Non, franchement, c'est pas possible. Ni Tchekrobani beka bella fli et ateka tchaye. Non, vraiment, c'est malheureux, hein, vraiment. Malion dobé, vraiment. Et puis, ma foi, sur la sou, nous, yé quoi, Mali sur la sou. Ayo, Janto, yé là. Wanya me fana, farajo, fana befeko, ka transition, ke ka fangabla. O kana fangabla de. Parce que na yé fangabla. Tuba farajo, nous, bena, ke sababouye, ka Mali, tient, krata, fe, kakou, sagoye. Mali fama ou Mali finitigu o kana Mali jamnatigia di faraje shima ou ka transition moro shima na ye moro miye mituka kalanso la tubabu ama delik ou ka kalanso ke aye fanga dama mais moro mitara ou ka kalanso la ka kalanke francila kata segi fran Mali la ka fokube politique ou be janfatide ne da foye de ambe franci politique don en bas janfa ou don en bouka kafria don en bouka bolisona ou don en bas don fana coupe moro saraka ka chetane baraka du kukoloka en beau don ali tout près la défense ou ka sous-sol la chetane saraka be bo be moro saraka ou ka sous-sol kono donc ka foye maliou malien don en boy yara bolo de wallahi abe ala bolo mo boy yara bolo o kana son faraje shikam malable ale ni tubabu kambe ka fɔ français kambe ka fɔ Mali kɔnɔ o yɛrɛ kɔ ka kan fɔ télévision so la o kɔ ka kan fɔ radio so la bɛɛ ka kan fɔ n'an bɛɛ y'an kan fɔ walayi an bɛɛ bɛ lafiya wa n'an yɛrɛ y'an ka den dɔ ta min kalanna mais min ma deli ka nanzaraw ninnu ka kalanso kɛ walayi Mali bɛ taa ɲɛ parce que o tigi a bɛna sira ala ye ka baara kɛ ala kama mais n'o ye politicien mɔgɔw ta a kɔrɔlenw a makuntanw a fafuw a lakilew n'a y'u dɔ wɛrɛ ta tuguni Mali bɛ taa bi dɛngɛn kɔnɔ parce que l'affaire du Mali c'est très profond
Malika affaire, c'est très 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 profond. Mota kalama me komi be malika ko la wale kabakodo. Wa ko grimando. Bête se ka da doa la wa bête se ka nyena bofana. Donc manini ala fait ala ka malidon sutura ala ka malidon kisi ala ka karamuko shetane nunu munu be kafriya saraka kuma bosla me donna munu tuka dine don wa manini o mali o fait ayoka dine nini ka don noyoka dine nini ka don ka kalanke obena fa ba de sorala ay hinanyona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Sallallahu alayhi wa sallam alayhi salatu wa salam. Barakallahu fik la umma. Kambe shen ware.